Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom, liebe Gemeinde. Hari ini di dalam kalender gereja kita memperingati atau merayakan Erntedank, itu apa ya? Thanksgiving Harvest ini ya, Thanksgiving. Heute feiern wir nach dem kirchlichen Kalender das Erntedankfest. Nah, kita juga akan merenungkan bagian Alkitab yang berkaitan dengan ini Erntedank ini. Wir werden auch Bibelstellen besprechen bezüglich Erntedankfest. Mari kita membaca dari 2 Korintus pasal ke-9 ayat 6 sampai dengan ke-15. Lass uns lesen vom 2. Korinther 9, Vers 6 bis 15. Saya membaca 6 sampai 9 lalu penerjemah bisa melanjutkan ayat 10 sampai 15. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Der aber Samen gibt den Seemann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Lauterkeit, die durch uns wirkt Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung füllt nicht allein aus, woran es den Heiligen mangelt, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Um dieses treuen Dienstes willen preisen Sie Gott für euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und für die Lauterkeit eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Demikian pembacaan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Lasst uns beten. Tuhan, berkatilah perenungan pada hari ini. Gott segne die heutige Andacht. Meskipun kami bukan lagi hidup di dalam zaman di mana kami sendiri adalah yang menabur, lalu kemudian kami yang menuai. Obwohl wir nicht mehr in der Zeit leben, wo wir selbst sehen und es ernten. Kami dalam kebutuhan kami sehari-hari, kami dengan begitu gampang bisa mendapatinya di supermarket. Wir können unsere Bedürfnisse sehr einfach derzeit im Supermarkt bekommen. Dan sepertinya selalu di dalam musim yang kami bisa membelinya. Und scheinbar in beliebiger Hauptsaison können wir das kaufen. Kami tetap mau supaya Tuhan menolong kami untuk bisa merenungkan bagian firman Tuhan ini. Trotzdem bitten wir dich, dass wir deine Andacht heute verstehen können. Sehingga melalui perenungan kalender gereja pada hari ini kami bisa semakin mengerti apa artinya menabur, apa artinya menuai. Sodass wir nach dem kirchlichen Kalender heute verstehen können, was es bedeutet zu sehen und zu ernten. Berkatilah hamba-Mu yang akan menguraikan, berkati baik saudara Ignaz maupun juga yang akan menerjemahkan di dalam bahasa Jerman. Tuhan menyertai. Segne dein Knecht in der Auslegung und auch sei du bei der Übersetzung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Im Namen Jesus Christus haben wir gebetet. Amin. Amin. Maksudnya ini pilihan ayat ini bukan kebetulan ya. Maksudnya ini ambil dari Losungan. Memang ini adalah ayat untuk predik pada hari ini, Erntedank ya, minggu ini. Die Auswahl dieses Textes ist nicht zufällig. Es kommt von den Lösungen zu dieser Woche, zu der Erntedankfestwoche. Jadi saudara akan membaca di sini di dalam ayat ke-6, indeed ini berkaitan dengan menabur dan terus kemudian menuai. Sie können also lesen im 6. Vers, es hat zu tun mit den Sehen und Ernten. Saudara, sekali lagi seperti tadi kita katakan di dalam doa ya, seringkali dalam kehidupan kita ini kita menuai apa yang tidak kita tabur. Wie wir gerade gebetet haben, oft ist es in unser Leben, dass wir
Ya, ernten, was wir saudara nicht bisa beli sehen. barang apa saja yang saudara nggak pernah menabur, asal saudara bisa bayar di supermarket gitu ya. Saudara bisa ketemu apa saja di sana gitu. Sie können alles kaufen, was Sie nicht gesät haben, solange Sie bezahlen können. Ya, dan bukan cuma itu, sekali lagi juga saudara kayaknya bisa mendapatkan kapan saja gitu ya. Mungkin kecuali durian kali ya, agak repot memang tetap ada musim ya, apalagi di Eropa. Und nicht nur das, wir können es zu jeder Zeit bekommen, vielleicht. Zum Beispiel Durian. Durian wäre aber schwer in Europa. Ya, terus exotic fruits gitu ya, memang tetap ada seasonnya. Good. Tapi sekali lagi saya di sini ini apa sih yang dikatakan oleh Paulus di sini ya? Aber nochmal, was wird hier besprochen von Paulus? Ya, sekali lagi, prinsipnya sederhana ya, saya pikir yang dikatakan dalam ayat ke-6 ini, yaitu yang menabur sedikit, menuai sedikit, yang menabur banyak, menuai banyak. Sederhana sekali kan ya. Nochmal, das Prinzip ist sehr simpel im Vers 6. Wer wenig sät, erntet wenig. Wer mehr sät, erntet mehr. Sehr simpel. Nah, sudah apa sih yang dimaksud di sini menabur dan menuai gitu? Was ist denn gemeint hier mit den Säen und Ernten? Nah, saudara, kalau kita membaca dalam konteksnya, saya pikir kita semua sudah mengerti lah ya. Tadi kita membaca sampai dengan ayat ke-15. Wenn wir lesen im Kontext, ich denke, wir haben es alles verstanden. Wir haben gelesen bis zum Vers 15. Yaitu menabur di sini di dalam pengertian menabur kemurahan hati, ya. Menabur di dalam pengertian generosity. Nämlich das Sehen hier bedeutet das Sehen der Güte. Lalu terus kemudian mereka yang menabur seperti itu juga akan menuai juga ya, menuai ya generously juga di dalam hal ini ya. Und diejenigen, die das dann ernten, die ernten dann auch die Gütigkeit in diesem Fall. Nah, so kita melihat di dalam bagian ini prinsip ya prinsip tabur tuai ya secara sederhana gitu. Wir sehen also in diesem Prinzip ein Prinzip des Ernten und Säen. Saudara bisa mendapatinya di dalam Perjanjian Lama, misalnya di dalam Proverbs 11 ayat 24 ya. Wir können es auch sehen im Alten Testament, zusammen, zum Beispiel in Sprüche 11, Vers Saya 24. coba baca ini ya, Proverbs 11. Kita sudah bisa membuka itu bahasa apapun itu ya. Ini. Ich werde es vorlesen. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Saya ayat ke-20 ini ya, 24 25 lah ya, 24 25 gitu. Saya baca. Ya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Manche sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Wer anderen Gutes tut, denen geht es selber gut. Wenn anderen hilft, denen wird geholfen. Saya pikir ayat ini ya self-explaining lah ya, sudah sebetulnya gitu. Ini hardly needs any commentary gitu. Ich denke, diese Verse sind selbsterklärend, es braucht keine weiteren Erläuterungen. Ya, tapi kita tetap memberikan komentar di sini ya. Seperti saudara tahu, di dalam kehidupan ini ada prinsip perhitungan cara dunia berpikir yang nggak sama dengan prinsip sorgawi. Trotzdem werden wir hier natürlich Kommentar geben, weil im Leben auf dieser Welt gibt es ein Prinzip, was anders ist als im Prinzip im Himmel. Ya, kalau menurut hitungan dunia, orang menyebar harta itu ya jadi kurang lah hartanya ya. Namanya aja harta disebar gitu. Nach der Welt, wenn jemand sein Vermögen verteilt, natürlich wird es ihm dann weniger. Tapi orang yang hidupnya itu menghemat luar biasa, termasuk tuh di extend sampai ya pelit dan kikir, ya harusnya bertambah kaya dong. Aber diejenigen, die sehr sparsam sind oder geizig, müssten ja eigentlich reicher werden. Tetapi di sini saudara membaca ya, ini ironisnya justru malah yang menghemat secara luar biasa, akhirnya juga nggak diberkati, hidupnya itu malah berkekurangan. Ya. Aber die Ironie ist, was wir hier auch lesen, diejenigen, die nicht geben, werden auch nicht gesegnet,
sogar sind in Armut. Ya Tuhan nggak memberkatinya. Gitu. Ja, Gott segnet sie Mengapa nicht. saya? Ya karena dia nggak bisa menyalurkan berkat itu sebetulnya. Warum? Weil sie die Gabe nicht weitergeben. Orang yang hidupnya itu kalkulatif saya di dalam hal ini ya Tuhan juga kalkulatif akhirnya terhadap dia. Jemand, der sehr rechnerisch ist, kleinlich, geizig im Leben ist, da wird Gott auch entsprechend sein zu ihm. Ya, sebetulnya Tuhan itu sifatnya bukan kalkulatif ya kita tahu gitu. Wir wissen, Gottes Eigenschaft ist nicht rechnerisch, Tapi geizig zu ada ayat di sein. dalam Alkitab yang mengatakan untuk orang yang hatinya itu berliku-liku, Tuhan juga jadi ikut berliku-liku di dalam hal ini. Maksudnya ya ini prinsip tabur tuai. Gitu. Sebagaimana kamu tabur seperti itu, kamu akan menuai seperti itu juga. Aber in der Bibel lesen wir, dass jemand, der ein schwankendes Herz hat, da wird Gott auch schwankend zu ihm sein. Das Kruket geht nach kali ya, demselben Prinzip. kruket gitu kayaknya. Saya ingat, iya benar. Iya, betul. Di dalam hal ini saya. Jadi sekali lagi kita kembali kepada 2 Korintus pasal yang ke-9 ini ya. Orang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Kommen wir zurück zum 2. Korinther 9. Diejenigen, die wenig sehen, wird wenig ernten. Der viel sät, wird Tapi ini viel tentu saja ernten. saya kita nggak bisa mengartikan oh kalau begitu ini dong ya saya tak pura-pura coba pura-pura aja menabur banyak supaya katanya Tuhan kan menabur banyak akan menuai banyak gitu. Ini nggak mungkin pura-pura saya di sini. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir jetzt versuchen zu inszenieren. Ich versuche jetzt mal viel zu sehen, damit Gott mir viel gibt, viel ernten. Es geht nicht hier um eine Inszenierung. Ist es Karena nicht. Tuhan tentu melihat kedalaman hati manusia ya. Weil Gott natürlich die Tiefe des Herzens der Menschen sieht. Tentu yang akan diberkati di sini ya, akan diberi banyak, yang akan menuai banyak gitu ya, dimungkinkan oleh Tuhan. Yaitu yang Tuhan melihat memang dia secara sincere menabur banyak gitu, sincerely menabur banyak. Ja, natürlich wird Gott auch segnen diejenigen, die viel sehen, aber das sind die aufrichtig sehen. Kadang-kadang saya kita ini terlalu khawatir ya kita memikirkan jangan apa ya khususnya mungkin termasuk ya mungkin ya, dalam hal ini orang reform seperti jangan mengajarkan hukum tabur tuai lah nanti orang motivasinya jadi salah gitu. Manchmal haben wir Angst hier, besonders Leute von Reform, bitte nicht die Lehre von Sehen und Ernten, sonst haben die Leute falsche Motivationen. Ya, maksudnya begini saya, nanti orang itu akhirnya dia menabur banyak dengan motivasi supaya dia diberi banyak lagi. Akhirnya dia jadi nggak tulus menaburnya. Gemeint ist, dass Leute dann denken, wenn sie viel geben mit der Motivation viel zu Menarik bekommen, saya ini das apa ist Charles nicht Hodge aufrichtig. ya, seorang penafsir ya dia reform sih pasti ya Charles Hodge gitu ya. Ini apa dia mengatakan kira-kira saya bahwa sebetulnya menyatakan ini ya sebagai motif untuk controlling the conduct of believers itu nggak harus salah. Interessant ist, dass Charles Schott sagt, es muss nicht falsch sein. Okay, if I may quote in English, I just quote in English. From this, we may learn that it is right to present people with the divinely ordained consequences of their actions as motives for controlling their conduct. Ya sudah bahasa Inggris, nggak usah terjemahkan lagi. Saya coba jelaskan dalam bahasa Indonesia secara bebas ya. Jadi menurut Charles Hodge ya, itu sebetulnya nggak salah, it is right ya untuk menyatakan mengajarkan kepada orang gitu apa yaitu ini apa konsekuensi yang sebetulnya ditetapkan oleh Tuhan sendiri, konsekuensi daripada tindakan ya orang yang menabur itu ya ada konsekuensinya. Bahkan ini diberitakan, dibicarakan sebagai motif, sebagai motif untuk supaya orang itu bisa mengontrol conduct-nya di dalam hal ini. So itu terjemahannya saya. Jadi sekali lagi saya, mungkin kekhawatiran kita nggak terlalu beralasan juga gitu. Also unsere Sorge ist eigentlich unbegründet. Es ist eigentlich
richtig zu lehren, das zur Motivation zu benutzen, was die Bibel lehrt. Ya, Nämlich es gibt karena apa sih? Konsequenzen. Ya karena nggak usah terlalu khawatir lah. Anyway, ya mereka yang pura-pura menabur banyak juga nggak akan diberkati oleh Tuhan karena nggak tulus kok menabur banyak. Also wir brauchen keine Sorgen zu machen, denn diejenigen, die nur inszenieren zu geben, werden auch von Gott nicht gesegnet. Yang diberkati yaitu mereka yang sincerely, sekali lagi ya, menabur banyak ya akan diberkati juga, menuai banyak seperti dikatakan di sini. Und nochmal, diejenigen, die gesegnet sind, sind diejenigen, die aufrichtig viel sehen. Dan perhatikan saya bahwa di sini ya ayat yang ke-7 itu memberikan apa ini ya, tambahan yang penting. Und bitte beachte, dass der Vers 7 eine wichtige Zusatzinformation darstellt. Yaitu waktu seseorang itu menabur, di dalam hal ini ya, menabur tuh di dalam konteks ini kan memang memberi gitu ya, memberi persembahan gitu. Berdiakoni ya, menolong orang lain dan sebagainya, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu konteksnya di sini ya, menabur dalam pengertian itu. Nämlich, dass jemand, der sät, also in dem Kontext geben, andere helfen, Kollekte, Diakonie, Gottes Werk unterstützen und so weiter. Ya, Paulus mengatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Wie Paulus sagt, gebe jeder mit aufrichtigem Herzen, nicht mit Zwang, wegen Zwang. Ya, saudara, kekristenan itu bukan agama paksaan lah, saya. Kekristenan itu bukan agama yang suka menteror jemaat, bukan, saudara. Christentum ist keine Religion des Zwangs, keine Religion, die seine Mitglieder terrorisiert. Nein. Memang di dalam khotbah-khotbah Kristen saudara bisa mendapat teguran, itu betul ya, teguran dosa. Termasuk teguran dari kepelitan kita, kekikiran kita, memang bisa ditegur dan memang harus ditegur. Natürlich finden wir in den Predigen Zurechtweisungen von Sünden und der Geizigkeit. Und das ist aber notwendig. Ya, misalnya sin of greed ya, dosa ketamaan, keserakahan, kekhawatiran dan sebagainya. Zum Beispiel die Sünde der Gier, Heuchlerei, Habgierigkeit, Sorge und so weiter. Ya, tetapi ini tetap harus dibedakan dengan terrorizing ya, saya. Ini rebuke of sin itu nggak equal dengan terrorizing loh, saya, bukan gitu. Aber wir müssen unterscheiden zwischen Terrorisieren und Zurechtweisungen von Sünde. Das ist was anderes. Ya, karena kalau kita mengerti itu terrorizing, ya ini berarti kekristenan bisa jadi agama yang paksaan akhirnya gitu. Wenn wir es als Terrorisieren verstehen, dann kann Christentum als eine Religion des Zwangs werden. Paulus ini mengatakan kekristenan itu adalah tentang sukacita ya, tentang kerelaan dan sukacita. Paulus sagt, Christentum ist etwas über Freude und Freiwilligkeit. Freiwilligkeit und Freude. Tanpa ini saya, tanpa ya cheerfulness ini ya, atau ini ya, memberi dengan freely ini ya, joyfully and freely, ya kita tidak bisa memperkenan Allah ya, di dalam persembahan kita. Ohne diese Freiwilligkeit und Freude in unseren Gaben kann unser Opfergabe nicht willkommen sein vor Gott. Apa artinya waktu kita offering, waktu kita persembahan, tapi memberinya terus dengan sedih hati? Apa misalnya di sini? Was bedeutet das, wenn wir geben, aber mit traurigen Herzen? Ya, Charles Hodge mengatakan, ya ini misalnya orang yang waktu dia setelah memberi, dia terus kemudian grieving, ya, kayak ada so much loss gitu ya, banyak sekali yang dia mesti kehilangan dan dia kayaknya menyesali itu gitu. Charles Hodge sagt nämlich diejenigen, die, wenn sie etwas geben, danach fühlen sie sich als so etwas Tiefes verloren ist, das sie sehr bedauern. Sudah, setiap orang mesti bergumul ya masing-masing di hadapan Tuhan gitu, secara clear conscience. Liebe Gemeinde, jeder muss ringen vor Gott mit klarem Verstand. Nah, nggak ada yang pressurize saudara gitu ya, atau ini ya, saudara mesti kayak seperti semacam mempertahankan image seperti orang yang
generous atau apa ya. Nggak ada orang yang pressurize ke sana. Gitu. Keiner sollte Druck ausüben an euch, dass sie ja nicht ihr Gesicht verlieren, der Gütige zu Tapi sein. setiap orang masih bergumul, berapa dalam dia mengerti berkat Tuhan, ya kecukupan, kelimpahan bahkan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya itu. Aber jeder sollte nachdenken, wie tief er Gottes Segen versteht, wie ausreichend das ist, sogar in Überfluss, was Gott gegeben hat. Nah, orang kalau mengerti ini, waktu dia memberinya bukan terpaksa, tapi dia memberinya itu cheerfully. Und wer das versteht, er wird geben, nicht unter Zwang, sondern Freiwilligkeit und Freude. Dan dia waktu dia memberi, ya itu bagi dia adalah satu kesukaan, satu delight. Und wenn er etwas gibt, dann ist es eine Freude für ihn. Sebetulnya bukan cuma memberi, semuanya ya, pelayanan, semua yang kita kerjakan, ketaatan kita, semuanya itu harusnya ya di dalam arti delight gitu harusnya. Es ist nicht nur in Geben, sondern in allem, was wir tun, in unser Dienst vor Gott, in unser Gehorsam vor Gott. Alles sollten wir in dieser Freude tun. Ya, waktu saudara studi, waktu saudara bekerja, waktu saudara berkeluarga, ya itu alangkah indahnya kehidupan kita kalau itu adalah satu delight. Während Sie studieren, arbeiten oder Familie haben, wie schön ist das, wenn es unter dieser Freude getan wird. Nah, sekali lagi, kita mau membaca satu ayat dari Proverbs, kali ini Proverbs 22 ya, kita membaca di dalam pasal yang ke-22. Lass uns noch mal einen Vers aus Sprüche lesen, diesmal Sprüche Saya 22. membaca ayat yang ke-9 ya. Lese von Vers 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Ya, saudara perhatikan bahasa Inggris menarik ya, saudara. Ini agak beda ya nuansanya ya. Bahasa Indonesia langsung menafsir. Ist ähnlich wie im Deutschen die Sprache, es wird genannt als gütiges Auge. Saya nggak tahu terjemahan Jerman apa, mungkin juga ini ya, ada nuansa yang lain lagi. Tapi Indonesia simply menerjemahkan dengan sederhana orang yang baik hati. Tapi kalau sudah bandingkan dengan Inggris misalnya, Auf Englisch ist es auch beautiful eye. ya kalau bahasa Inggris apa tadi? Bountiful eye. Bountiful eye. Good eye, ya. Good eye. Will be blessed. Saudara melihat nggak di sini nuansanya ya? Maksudnya begini, siapa sih orang yang baik hati itu ya? Orang yang matanya itu baik ya. Bountiful terjemahan Indonesia apa ya baiknya ya? Ini apa? Ignaz ya. Bountiful eye. Melimpah gitu ya. Berkelimpahan ya. Matanya itu ya berkelimpahan. Matanya itu good ya. Siap memberi. Generous eye atau apa gitu. Ya, maksudnya dari gambaran mata, mata yang tidak serakah ya, mata yang nggak selalu khawatir, mata yang nggak selalu melihat, oh kok saya kurang ya, mata yang nggak pernah satisfied, yaitu lawan katanya bountiful eye. Also ein Auge, gütiges Auge, ein Auge, das nicht habgierig ist, ein Auge, das nicht so Sorgen hat, oh mir ist immer zu wenig, ein Auge, das nie zufrieden ist, das ist das Gegensatz zu gütiges Auge. Lawan katanya sekali lagi ya, mata yang tidak pernah satisfied gitu, yang nggak pernah konten. Also ein Gegensatz ist ein Auge, das nie zufrieden ist. Ya, mata yang nggak pernah konten seperti itu yang greedy seperti itu ya, terus khawatir. Ya nggak mungkin akan membuat orang itu bisa memberi, itu nggak mungkin. Solch habgieriges Auge, was nie zufrieden ist, ermöglicht uns nicht zu geben. Nah, perhatikan kembali kepada tadi ya, ini apa? Kita kembali kepada 2 Korintus pasal yang ke-9 tadi. Kommen wir zurück zum 2. Korinther Vers 9. Ayat ke-8 mengatakan bahwa Allah sanggup untuk melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Vers 8 sagt Gott, er kann euch so reich beschenken. Gott. Allah yang menyanggupkan kita, Gott ermöglicht es uns.
Kalau kita sendiri dari our sinful nature, ya, well, kita yaitu cenderung khawatir, rasa nggak cukup, selalu kurang, nggak puas, dan seterusnya. Wenn von uns selbst mit unserer sündigen Natur neigen wir immer Sorgen zu haben, unzufrieden zu sein, das Gefühl immer zu wenig zu haben und so weiter. Ya, akhirnya kita juga nggak tertarik, so kita nggak terdorong, ya kita juga nggak tergerak untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk menolong mereka yang kekurangan dan sebagainya. Kita nggak terlalu ada hati di sana. Wir sind dann nicht interessiert, um Gottes Werk zu unterstützen, die Armen zu helfen. Wir haben dann wenig Herz dafür. Nah, ini sekali lagi saya, semua dari kita, saudara dan saya, kita punya corrupted nature seperti ini memang. Nochmal, jeder von uns, wir haben diese korrupte Natur in uns. Tetapi sekali lagi ya, the good news adalah bahwa Allah itu sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott fähig ist, all dieses aus Gnade für uns zu geben. Dan di sini dikatakan apa kesanggupannya, yaitu membuat kita supaya kita ini senantiasa berkecukupan, bahkan ya berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Und es steht hier, er befähigt uns, dass wir immer ausreichend haben, sogar in Überfluss in viele Tugend. Ya, saya bukan cuma kecukupan, tapi bahkan kelebihan di sini dikatakan ya. Also nicht nur ausreichend, sondern im Überfluss wird hier gesagt. Saudara, kita mesti menafsir ini secara apa adanya. Yang dimaksud di sini apa? Ya ini tentang, ya terus terang tentang earthly good ini. Ini tentang barang-barang di dalam dunia ini, tentang harta lah sederhananya gitu. Wir müssen es auslegen, wie es ist. Es geht um irdisches Gut, Sachen, Vermögen. Grotius ya, saya penafsir atau Meyer ya, Grotius Meyer, dia mengaitkan ini dengan apa ya, dengan berkecukupan ini juga termasuk dengan apa ya, pengertian orang yang fully satisfied, di dalam arti not craving more ya, maksudnya fully satisfied. Grotius und Meyer erklärt uns, dass es hier um eine völlige Zufriedenheit geht, um das kein Verlangen nach mehr hat. Dan ini adalah sesuatu yang seringkali sifatnya itu apa ya, saya subjektif and personal. Und es ist etwas, was oft sehr subjektiv und persönlich ist. Maksudnya begini. Saudara, ini ya ada orang yang seperti kayak, oh waduh, itu uangnya itu sebenarnya sepertinya banyak dan harusnya dia itu cukup ya, bahkan berkelimpahan, tapi dia selalu rasa itu nggak cukup gitu, selalu rasa nggak cukup. Gemeint ist dies, es gibt manche Leute, die haben sehr viel, aber sie fühlen sich immer nicht zufrieden und sie können nicht teilen. Ya, dia nggak bisa membagi, nggak bisa membagi. Sie können nicht teilen. Tapi sebaliknya ada orang yang sebetulnya kalau dibilang kaya sekali, ya nggak kaya bagaimana, dia cukup, sudah mungkin malah pas-pasan sebetulnya dibilang. Tapi orang seperti ini kok malah bisa bagi gitu. Aber umgekehrt, es gibt Leute, die nicht so reich sind, knapp bei Kasse sozusagen, aber trotzdem, sie können teilen. Saudara membaca cerita-cerita seperti ini kan ya, di dalam Alkitab, dan bukan cuma di dalam Alkitab, di dalam sepanjang sejarah gereja. Sie lesen doch solche Fälle viel in der Bibel, oder? Nicht nur in der Bibel, sondern auch entlang der Kirchengeschichte. Bagaimana saudara dan saya ini bersikap terhadap uang itu mencerminkan pengenalan kita akan Allah. Unser Verhalten bezüglich Geld spiegelt unser Erkenntnis über Gott ab. Itu mencerminkan sikap hati kita beribadah kepada Allah. Es spiegelt ab unser Verhalten in unser Gottesdienst vor Gott. So, kita nggak percaya model kekristenan yang pakai nama Allah lah apa gitu ya, suka pakai nama Tuhan dan sebagainya, tapi terus dengan view of money yang nggak cocok dengan yang diajarkan di dalam kitab suci misalnya gitu. Wir glauben nicht an dem Christentum-Modell, das den Gottnamen benutzt und dann mit kleinem Geld aber etwas macht, was nicht dem Prinzip der Bibel entspricht. Yang kita baca di dalam
ayat yang ke-9 di sini ya, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ianya di sini kan bicara tentang Tuhan ya maksudnya. Was wir lesen im Vers 9, großzügig schenkt er, also Gott, den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer Ya, zählen. apakah kita mengenal Allah yang seperti ini? Glauben wir an einem solchen Kalau Gott? kita percaya Allah saya seperti ini, betul ini Allahku seperti ini, ya jadilah imitator of God, jadilah seperti Allah yang kau kenal itu kan ya, karena Allahmu seperti itu. Wenn wir an einen solchen Gott glauben, dann müssen wir doch so einen Gott nachahmen. Ya, kita nggak bisa mengatakan, oh iya itu Allah saya seperti itu, ya tapi kan dia Allah lah, saya kan bukan gitu misalnya. Nah itu masalah, saya pengenalan akan Allahnya itu bermasalah. Wir können nicht sagen, ja, er ist mein Gott, aber er ist doch Gott. Ich bin doch nur ein Mensch. Solches Gotteserkenntnis ist ein Problem. Yaitu iya, berarti sebetulnya kita nggak mengenal Allah itu gitu, karena kita di sini seharusnya kita menjadi seperti dia, tapi kita malah bikin excuse, ya yang membagi-bagikan kan Allah, yang memberikan kepada orang miskin kan Allah, bukan saya toh gitu kan. Kalau perlu saya yang jadi orang miskin yang diberi gitu, yakin sudah mau jadi yang miskin. Eigentlich würden wir dann Gott nicht kennen, weil eigentlich müssten wir wie er sein, aber wir machen ihnen eine Ausrede, dass Gott ja, er verteilt ja an die Armen, nicht ich. Wenn nötig, bin ich der Arme, den gegeben wird. Aber sind Sie sicher, wollen Sie der Arme sein? Sudah di dalam dunia ini ada orang yang terus terang saja ya, suka acting miskin dan acting kurang. Liebe Gemeinde, in dieser Welt gibt es oft Menschen, die so tun, als ob sie arm sind. Dan akhirnya saya ironisnya, sedihnya itu akhirnya ya Tuhan betul-betul membuat dia benar-benar miskin akhirnya. Karena apa? Ya karena dia suka acting miskin, dia lebih suka menerima ya, dia lebih suka di dalam posisi yang diberi, yang dibelas kasihani. Akhirnya ya sudah, kalau begitu ya sudah, posisi memang di situ ya sudah di situ saja gitu. Und ironischerweise und traurigerweise, Gott macht ihn dann wirklich arm, weil er sich gern arm stellt, gerne von anderen bekommt, gern sich in diese Position setzt, dann lässt ihn auch Gott dort. Tapi sebetulnya Alkitab kan mengatakan lebih berbahagia mereka yang memberi kan daripada yang menerima. Aber die Bibel sagt doch, fröhlich sind die, die geben und nicht die nehmen. Saudara, kalau kita reflect dengan jujur ya, di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara kehidupan saudara dan saya. Wenn wir ehrlich nachdenken in unser Leben, wissen wir, dass Gott ein Gott ist, der für uns sorgt. Di dalam Alkitab bahkan dikatakan orang benar itu ya, dia itu nggak berkekurangan harusnya. Tuhan itu memelihara dia, nggak ada yang ditinggalkan. In der Bibel wird gesagt, jemand, der in der Wahrheit lebt, wird es nicht mangeln. Gott sorgt für ihn. Keiner wird Saya pernah verlassen. mengkhotbahkan bahkan ini kalimat yang mungkin bisa menyinggung gitu, tapi ini dari prinsip Alkitab kok. Ich habe mal gepredigt, es mag vielleicht einige hart treffen, diesen Satz, aber es ist nach der Bibelprinzip. Saudara, kalau kita di dalam kehidupan kita sampai kekurangan dan kekurangan terus bertubi-tubi dan nggak selesai-selesai gitu ya, utang kanan kiri dan nggak pernah bisa bayar dan seterusnya, ini pasti ada something wrong di dalam kehidupan kita. Wenn wir in unser Leben ständig zu wenig haben, ohne Ende, in Schulden verstrickt, dann ist etwas falsch in unser Leben. Kita nggak sedang mengajarkan prosperity gospel di sini, saya bukan. Ini bukan prosperity gospel. Ini prinsip Alkitab itu. Wir lehren hier jetzt nicht gerade den Wohlstand-Evangelium. Nein, es ist kein Wohlstand-Evangelium. Es ist biblischer Prinzip. Alkitab mengatakan orang benar itu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan anak cucunya ya itu disaksikan, nggak kekurangan gitu. Apalagi kehidupannya dia, anak cucunya pun dipelihara Tuhan. Die Bibel sagt, jemand, der in Wahrheit lebt, wird von Gott nicht verlassen. Sogar seine Kinder und Enkelkinder wird es nicht mangeln. Tapi pertanyaannya itu setelah dipeliharakan Tuhan, itu dipeliharakan untuk apa gitu? Aber die Frage ist, Gottes Sorge für uns. Für was sorgt er für uns? Yaitu bukan hanya supaya kita menikmati pemeliharaan Tuhan secara sendiri gitu ya, nggak berhenti di situ gitu.
Es endet nicht damit, dass wir Gottes Fürsorge allein genießen. Jadi waktu Tuhan memelihara kita, sekali lagi ya saudara, bukan untuk kita nikmati sendiri, Also Gottes Sorge ist nicht dafür, dass wir es allein genießen, tapi supaya apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita ya, yang sebetulnya kita masih ya enough untuk kita. Tapi seperti di sini dikatakan, kita ini akan ada abundance ya, ada kelimpahan di sini ya dikatakan di dalam berbagai kebajikan, ayat yang ke-8. sondern das, was Gott uns gibt, was uns eigentlich genug ist. Aber hier steht, wir werden in Überfluss haben zu jedem guten Werk, wie in Vers 8. Sudah juga membaca di dalam ayat ke-10 di sini ya dikatakan bahwa Ia ya yaitu Allah sendiri, Dia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Wir lesen auch im Vers 10, dass Gott selbst den Samen bereitstellt und Brot zur Speise. Ia yaitu Allah, Dia juga yang akan menyediakan benih bagi kita dan melipat gandakannya, ya, menumbuhkan buah-buah kebenaran kita. Also Gott selbst, wird den Samen bereitstellen für uns und es vermehren und wachsen lassen, die Früchte unserer Sekali lagi, Gerechtigkeit. poinnya sederhana, nggak ada orang menjadi miskin karena dia tuh generous, nggak ada, nggak pernah ada itu. Nochmal, keiner wird arm werden, weil er gütig ist. Das gibt es nicht. Yang ada adalah justru malah karena orang itu terlalu perhitungan gitu ya, karena terlalu kalkulatif di dalam kehidupannya, akhirnya hidupnya malah nggak diberkati oleh Tuhan. Itu yang malah ada. Was es gibt, ist gerade, wenn jemand zu kleinlich ist und rechnerisch ist in seinem Leben und danach nicht von Gott gesegnet wird. Das gibt es. Sudah kalau membaca di dalam bagian ini ya, bagian terakhirnya dikatakan ada pelipat gandaan, gitu ya, ada pelipat gandaan. Im letzten Teil des Vers lesen wir diese Vermehrung. Dan juga membicarakan tentang menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Atau dalam terjemahan lain bahasa Inggris, will enlarge the harvest of your righteousness. Nggak tahu itu apa, Ignazio terjemahannya apa ya yang dipakai di sana. Und auch Oke, increase the harvest of your righteousness. Ini apa sih artinya gitu? Und auch das Wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Ya, the harvest of our righteousness yang increase ini maksudnya apa sih gitu? Was bedeutet das, dieses? Nah, so kalau kita mengerti salah, ya ini kita bisa terbawa kepada motivasi yang salah gitu. Und wenn wir das falsch verstehen, dann können wir in falsche Motivationen fallen. Waktu misalnya kita mengerti ini ya, oh menumbuhkan buah-buah kebenaranmu itu artinya adalah nanti itu akan Tuhan balikan lipat ganda sehingga kita makin kaya lagi. Jemand mag verstehen, dass er dann mehr und mehr in Wohlstand wird, weil Gott es vermehrt. Sudah sebetulnya di sini pengertian apa ini namanya saya menumbuhkan buah-buah kebenaran itu tidak lain tidak bukan adalah yang dikatakan di dalam ayat ke-11 yaitu kita diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati. Itu boleh dibilang sinonimus ya dengan yang sebelumnya. Doch eigentlich was gemeint ist mit wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit, was in Vers 11 gesagt wird, nämlich so werdet ihr reich sein in allen Dingen zu geben in aller Einfalt. Also ähnlich was davor wir behandelt haben. Sekali lagi ya saya, arti daripada harvest of righteousness itu ya, itu bukan apa ya namanya ya, kind of reward dalam arti bahwa kita akan dibalaskan berkali-kali lipat gitu, bukan itu gitu, bukan itu terutama. Nochmal, also die Bedeutung von wachsen lassen eure Früchte ist nicht ein Lohn, den uns mehrfach zusteht, nicht das. Tapi di dalam pengertian bahwa our generosity itu ya akan di-increase di dalam hal ini gitu. Seperti dikatakan di dalam ayat 11, kita itu di made rich ya, sehingga kita can be generous on every occasion. Aber im Sinne, dass unsere Gütigkeit, diese wird vermehrt, wie es im Vers 11 steht,
dass wir reich werden in allen Saudara, Dingen. kalau kita setia ya di dalam perkara kecil, kita generous di dalam perkara kecil ya, Tuhan akan memberkati kita sehingga kita juga bisa generous di dalam perkara yang lebih besar gitu. Liebe Gemeinde, wenn wir treu sind in kleinen Aufgaben, wenn wir gütig sind in kleinen Aufgaben, Gott wird uns segnen und auch uns auch gütig geben in Ya größeren itu Aufgaben. artinya, saudara, ini ya, enlarge the harvest of your righteousness. Artinya itu sebetulnya di dalam ayat yang ke-10. Und das ist die Bedeutung von vermehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit in Vers 10. Mereka yang mengharapkan nanti Tuhan akan melipat gandakan, jadi saya akan makin lebih kaya, saya punya kapital lebih besar lagi. Ya, itu bukan Alkitab, saudara. Itu kalau dijanjikan ke sana kan berarti kan Alkitab mendukung kita mencintai uang dong berarti gitu. Diejenigen, die erhoffen, dass Gott ihr Reichtum vermehren wird, sodass sie reicher werden, größeres Kapital haben, das ist nicht die Bibel. Da würde ja die Bibel unterstützen, dass wir Geld lieben sollen. Sudah, kita jujur saja gitu di dalam kehidupan kita gitu. Kita lebih berbahagia waktu Tuhan mempercayakan perkara lebih besar sehingga kita bisa generous di sana. Atau kita lebih bahagia kalau Tuhan melipat gandakan ya our capital. Jujur saja, saya jawab yang mana gitu. Lass uns ehrlich sein in unser Leben. Freuen wir uns mehr, wenn Gott uns größere Aufgaben anvertraut, so wie dass wir dort gütig sein können? Oder freuen wir uns mehr, wenn Gott uns Kapital vermehrt? Kalau kita jawab yang terakhir, saya happier sih kalau kapital saya dilipat gandakan. Saya khawatir saudara belum mengenal Tuhan berarti. Wenn ihr wählt, dass Gott euer Kapital vermehrt, dann habe ich Bedenken, dass ihr schon Gott kennt. Saudara, Tuhan yang dibicarakan di dalam Alkitab itu seperti saudara baca dalam ayat 9 yang dikutip oleh Paulus di sini. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Liebe Gemeinde, Gott in der Bibel ist der, wie im Vers 9 zitiert von Paulus. Er streut aus und gibt den Armen seine Harap saudara di Gerechtigkeit. dalam kehidupan kita ya, kita juga seperti Paulus, seperti jemaat di Korintus, kita juga bisa diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati. Ich hoffe, dass wir in unser Leben auch wie Paulus oder die Gemeinde erleben, dass wir reich werden in unserer Gütigkeit. Dan saudara perhatikan di ayat ke-11 dikatakan di situ bahwa itu pun juga ya membangkitkan syukur kepada Allah ya, karena kami, maksudnya melalui Paulus ya di dalam hal ini. Beachte in Vers 11, dass solches Danksagung an Gott bewirkt durch uns. Jadi ada ucapan syukur ya, ada doksologi, ada memberi kemuliaan bagi Allah gitu. Itu termasuk di dalamnya. Es gibt also Danksagung, Doxologie, Gottehren, es ist dort integriert. Ya, sekali lagi ya saya, dan ini yang justru membereskan daripada sikap hati yang bukan yang tadi misalnya ya, kepingin supaya kita punya capital yang di-increase lah, dilipat gandakan dan sebagainya. Ini nggak ada hubungannya dengan ucapan syukur. Dieses räumt auf die falschen Einstellungen im Herzen, dass wir mehr Kapital haben werden. Solches hat nichts damit zu tun mit dieser Danksagung. Mengapa saya ada ucapan syukur kepada Allah? Ya, sekali lagi ya, karena waktu orang itu diperkaya di dalam segala macam kemurahan hati, itu dia semakin menyerupai Allah sendiri yang membagi-bagikan atau memberikan kepada orang miskin. Warum gibt es die Danksagung Richtung Gott? Weil, wenn jemand bereichert wird in Gütigkeit, imitiert er Gott selbst, der ja ausstreut an den Armen. Maka saudara membaca sekali lagi ayat 12 itu menekankan itu sekali. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, ya memang betul pasti mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. So lesen wir im Vers 12 das nochmal betont, denn dieser Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein den Mängel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Saudara jangan pernah underestimate yang namanya ucapan syukur ya di dalam spiritualitas Kristen. Wir sollen niemals unterschätzen, was Danksagung bedeutet in unser christlichen Saudara, Leben. banyak problem terjadi dalam gereja itu
salah satunya karena manusia itu kurang bersyukur atau tidak bersyukur. Viele Probleme gibt es in der Kirche. Ein Grund ist wenige oder fehlende Danksagung der Menschen. Ya, thanksgiving atau gratitude. Dan demikian juga di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan suami istri, ya. Kenapa terjadi persoalan? Ya ini karena orang nggak ada ucapan syukur. So ist es auch in der Familie, in der Ehe. Warum gibt es Probleme? Ja, auch wegen fehlender Danksagung. Di dalam kehidupan pekerjaan sama itu a lot of problem juga bisa occur. Kenapa? Karena nggak ada gratitude, nggak ada sikap yang grateful. Auch auf der Arbeit, es gibt Probleme wegen mangelnder Danksagung. Maka sekali lagi jangan underestimate yang disebut ucapan syukur kepada Allah. Also nochmal, unterschätzen Sie nicht die Bedeutung der Danksagung an Gott. Ada beberapa ayat lagi 3 ayat terakhir. Ayat 13, oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Berarti apa Ini ada kesetiaan ya. Vers 13 lesen wir, denn für diesen treuen Dienst, also es gibt eine Treue hier. Ya, ada faithfulness, ada kesetiaan, ada perseverance, betul ya. Dan kemudian dikatakan di sini mereka yang menerima, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Und hier wird gesagt über diejenigen, die die Güte der anderen empfangen haben, sie priesen Gott über euren Gehorsam. Saudara jangan salah tafsir ya di sini ya. Sie sollen nicht falsch verstehen hier. Ini bukan berarti yang menerima terus kemudian jadi aji mumpung gitu ya. Terus kemudian, wah puji Tuhan saya terima persembahan ya. Wah puji Tuhan loh saya terima ya, puji Tuhan. Lagi dong, bukan itu maksudnya, bukan. Es ist nicht gemeint, die was bekommen haben und dass sie das für selbstverständlich sehen. Ja, Gott sei Dank, bitte nochmal. So ist das nicht gemeint. Tapi di dalam pengertian bahwa mereka ini sincerely memuliakan Allah. Karena apa Karena mereka melihat ya jemaat Korintus ini taat dalam pengakuan akan Injil Kristus, taat di dalam confession mereka akan the gospel of Christ. Aber dass sie aufrichtig Gott danken, weil sie sehen, dass die Gemeinde in Korinth treu ist in der Bekenntnis zum Evangelium Christi. Saudara perhatikan ya, orang yang mempunyai confession yang benar ya akan Injil Kristus itu taat di dalam pengertian apa taat memberi. Bitte beachten Sie, jemand, der eine richtige Glaubensbekenntnis hat zu Jesus, er ist treu. Treu in was? Treu in Geben. Ya, kalau kita di dalam kehidupan ini ini kita jadi orang-orang Kristen yang terlalu perhitungan lah ya, hanya memikirkan kepentingan kita saja, susah memberi dan sebagainya. Ini boleh dipertanyakan ini pengakuan akan Injil Kristus ini sebetulnya real atau pura-pura ada atau sebetulnya nggak ada atau apa ya sebetulnya? Wenn wir in unser Leben sehr rechnerisch sind, kleinlich sind und nur an uns denken, schwerfällt zu geben, dann ist unser Glaubensbekenntnis an Jesus eher fraglich. Ist es real, das Glaubensbekenntnis? Karena begini waktu kita bicara tentang Gospel of Christ tentang apa Tentang gift kan ya, pemberian terbesar yang diberikan Bapa kepada kita yaitu anaknya sendiri. Bapa itu tidak pelit menahan anaknya sendiri gitu dalam hal ini. Bagaimana ini bisa kompatibel, koheren dengan kehidupan yang nggak memberi Lalu confession Injil apa? Injil pelit? Injil pelit kan nggak ada di dalam Alkitab gitu. Denn wenn wir über Christi Evangelium sprechen, worüber ist denn das Evangelium? Über die Gabe, über die größte Gabe, das der Vater uns gegeben hat. Unser Vater ist nicht geizig und hat seinen Sohn nicht abgehalten. Wie kann das zusammenpassen mit einem Leben, das nicht geben kann? Was für ein Evangelium ist das? Es gibt kein Geizevangelium. Jadi saudara melihat di bagian ini ya, ini betul waktu dikatakan ya, mereka memuliakan Allah karena apa? Karena mereka melihat ketaatan jemaat Korintus ini
Di dalam pengakuan mereka akan Injil Yesus Kristus. Tepat sekali saya ini. Also Sie sehen in diesem Abschnitt, sie loben Gott, weil sie die Treue sehen in dieser Korinthergemeinde zum Evangelium Christi. Ayat 14, saya. Lalu apa yang mereka di dalam hal ini respons mereka? Respons mereka yang menerima maksudnya ya. Im Vers 14, was ist also die Rückmeldung von denen, die diese Güte von den anderen bekommen haben? Ya, Paulus mengatakan ya di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Paulus sagt, in deren Gebeten sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Sudah melihat dalam bagian ini ya, saya. Ini respons yang sangat baik ya terhadap orang yang menerima. Mereka memang katakanlah berkekurangan di dalam harta dan mereka dengan rendah hati menerima pemberian daripada jemaat Korintus yang dalam hal ini lebih berkelebihan gitu ya. Sie sehen, das ist eine sehr gute Rückmeldung von jemand, der was empfangen hat. Sagen wir jemand, der wenig Kapital hat, in diesem Fall von der Gemeinde, die von Korinthus empfangen hat. Yaitu apa saya? Mereka mendoakan, mereka berdoa bagi jemaat Korintus. Und was ist das? Sie beten für die Gemeinde in Korinth. Mereka bukan nggak memberi apa-apa loh saya. Mereka bukan taken for granted ya, aji mumpung itu tadi ya. Sudah, oh bagus dong saya yang menerima gitu ya. Thank you ya sudah memberi. Terus kemudian caw hilang gitu ya. Bukan itu loh saya, bukan. Sie nehmen es nicht für selbstverständlich, annehmen und dann verschwinden. Nein, so ist das nicht. Memang kita nggak bisa mengharapkan di situ di dalam situasi ini, dalam saat ini ya, maksudnya jemaat yang menerima itu langsung mengembalikan lagi uangnya bahkan berkali-kali lipat ya, itu bisa membingungkan ya, sebetulnya perlu atau enggak gitu kan ya. Kita nggak bisa expect itu pasti gitu. Wir können natürlich nicht erhoffen, dass zu derzeitiger Situation, dass die Gemeinde dann direkt zurückzahlen kann oder so oder es vermehren kann. Das ist natürlich nicht zu erwarten. Ya karena memang mereka sedang di dalam keadaan membutuhkan, makanya mereka juga menerimanya. Gitu. Weil sie auch gerade in der bedürftigen Situation waren, deshalb haben sie das angenommen. Tapi sekali lagi ya, saudara perhatikan di situ ya, Paulus mengatakan bahwa mereka mendoakan ya, dalam bahasa Inggrisnya disini, and in their prayers for you, ya, in their prayers for you. Berarti mereka itu berdoa untuk jemaat Korintus yang memberi. Aber wir lesen hier, dass sie beten für die Gemeinde, die gegeben haben, also für die Gemeinde Korinth, die etwas gegeben hat. Dan pada akhirnya ya semua ucapan syukur kembali kepada Allah seperti dikatakan ayat ke-15. Am Ende geht alle Danksagung zurück an Gott, wie es im Vers 15 steht. Ya, kenapa? Ya sekali lagi ya, karena semua pemberian ini semuanya berasal dari Tuhan. Warum? Ja, weil alle diese Gaben von Gott kommen. Mereka ini menerima dari generosity jemaat Korintus. Tapi mereka tahu ya, mereka itu bersyukurnya kepada Tuhan karena pemberian ini sebetulnya datang dari Tuhan melalui jemaat Korintus dan melalui pelayanan Paulus. Sie erhalten hierdurch die Gütigkeit der Gemeinde in Korinth, aber sie wissen, dass sie dankbar sein müssen zu Gott. Nah, saudara perhatikan Paulus sendiri juga nggak bersyukur kepada jemaat Korintus gitu misalnya ya, terus kemudian berterima kasih merasa berhutang kepada jemaat Korintus. Bukan, karena ini adalah Allah kok sebetulnya yang memberikan melalui ya kelebihan yang ada pada jemaat Korintus. Beachten Sie, Paulus selbst bedankt sich auch nicht an die Gemeinde in Korinth, weil es Gott selbst ist, der gibt durch diese Gemeinde in Korinth.
Nah, kalau saudara melihat ini ya dari let's say masing-masing perspektif, baik dari perspektif jemaat Korintus yang memberi, terus kemudian jemaat yang menerima ini dan Paulus sendiri dan rekan-rekan ya, tiga perspektif ini kalau kita lihat. Wenn Sie alle drei Perspektiven beachten, also die Gemeinde, die empfangen hat, die gebende Gemeinde in Korinth und Paulus selbst, The receiver. Yaitu dari perspektif jemaat Korintus ya. Mereka ya seharusnya memang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang mereka bisa berikan itu kan juga pemberian dari Tuhan ya. Kelebihan mereka gitu ya. Mereka diberikan kesempatan untuk bisa generous. Itu kan juga gift from God sebetulnya. Jadi mereka harus bersyukur kepada Allah di dalam hal ini. aus Perspektive der Gemeinde in Korinth, sie müssen Gott dankbar sein, weil sie, was sie geben, ist auch von Gott. Paulus sendiri juga bersyukur kepada Allah. Mengapa? Ya karena dia bisa berbagian juga di dalam cerita pemberian ini. Jemaat Korintus yang mau memberi ini ya, juga melalui Paulus kan. Paulus yang menyalurkannya gitu. Paulus yang juga dipakai Tuhan untuk menjadi semacam mediator gitu yang bisa menyampaikan dukungan ini kepada jemaat yang kekurangan itu. Gitu. Paulus juga bersyukur untuk ini. Paulus dankt auch Gott, weil er Teilnahme haben kann in dieser Geschehensgeschichte, dass die Gemeinde Korinth die geben kann, auch durch Paulus als Mediator. Tapi kemudian dari perspektif penerima yang terakhir, mereka pun juga bersyukur. Pertama pasti paling sederhana, mereka bersyukur karena mereka menerima pemberian itu ya dari Tuhan melalui jemaat Korintus dan melalui Paulus. Und letzteres, die Perspektive der Gemeinde, die empfangen hat, natürlich dankt Gott durch die Gemeinde in Korinthus und Paulus. Tapi bukan hanya itu, mereka juga bersyukur dan di dalam ucapan syukur itu mereka mendoakan kembali. Mendoakan kembali itu bisa terjadi karena ada ucapan syukur ini. Doch nicht nur das, sie ist auch dankbar, indem sie dann für die beten, die gegeben haben. Kalau saudara membaca misalnya di dalam Katekismus Heidelberg ya, itu menarik kan ya, ada 3 bagian gitu kan ya. Interessant, wenn wir beispielsweise im Heidelberger Katechismus sehen, es gibt 3 Teile. Ya, yang pertama itu kan tentang Elend Dimension, tentang misery of man gitu ya. Itu yang pertama. Das erste ist über das Elend Yang des kedua Menschen. adalah tentang the deliverance ya, tentang die Erlösung, tentang pembebasan. Das zweite ist über die Erlösung. Lalu terus kemudian yang ketiga sudah bicara tentang gratitude, bicara tentang Dankbarkeit, bicara tentang ucapan syukur. Und der dritte Teil ist über Dankbarkeit. Yang menarik itu di dalam pikiran penulis-penulis Heidelberg Katekismus ya, doa itu ditaruh di bagian ketiga, which is di dalam bagian gratitude. Und es ist interessant, dass von den Leuten des Katechismus der Teil des Gebets in diesen dritten Teil gesetzt wird, nämlich Maksudnya Dankbarkeit. apa, orang mengekspresikan gratitude itu salah satunya adalah melalui mendoakan orang lain, melalui berdoa. Gemeint ist, jemand widerspiegelt die Dankbarkeit unter anderem durch das Beten für andere. Kalau kita bersyukur, kalau kehidupan kita itu kita merasa kita sungguh-sungguh diberkati, ya kita mendoakan yang lain juga. Wenn wir dankbar sind, unser Leben so reichlich beschenkt worden ist von Gott, so lass uns teilen an den anderen, die wenig haben. Kalau kita merasa kehidupan kita ini begitu diberkati Tuhan, kita ini ada resources cukup, ya bagikanlah kepada orang-orang yang kekurangan. Wenn wir dankbar sind und merken, dass unser Leben so gesegnet ist, so lasst uns auch für die anderen beten. Ya dukunglah pekerjaan Tuhan, tapi bukan karena paksaan, melainkan dengan dengan kerelaan hati dan dengan sukacita. Unterstütze Gottes Werk nicht durch Zwang, sondern wie besprochen, durch Freiwilligkeit und Freude. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita pengertian yang seperti ini, hati yang seperti ini. Möge Gott uns solches Verständnis schenken, solches Herz schenken, Dan kita boleh terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. dass wir ständig wachsen können in seiner Gnade.
Mari kita masuk dalam doa, minta tolong penerjemah untuk menutup di dalam doa. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute dein Wort hören dürfen, dass du uns erinnerst, Herr, dass alles, was wir haben, dass es von dir ist, Herr. Lehre du uns, Herr, gütig zu sein, so wie du schon für uns gütig bist. Vergib uns, Herr, wenn wir oft die Danksagung vernachlässigen, zu dir, aber auch zu unseren Mitmenschen. Hilf uns, Herr, dich nachzuahmen in unser Leben und die wahre Freude in dir zu erleben, nicht die Freude des Geldes oder des Reichtums. Wir danken dir für das größte Geschenk, das du uns bereitgegeben hast am Kreuz, Herr. So möchten wir diesen Gottesdienst und diesen Tag noch weiter in deine Hand legen. Im Namen Jesus Christus haben wir gebetet. Amen.